পারমাণবিক যুদ্ধের মেঘ এবং বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের এই চরম মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যের রিয়াদ থেকে এলো এক বিস্ফোরক ঘোষণা। পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ মোট 14টা দেশকে নিয়ে একটা নতুন আন্তর্জাতিক নৌ প্রতিরক্ষা জোট বা মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম ডিফেন্স অ্যালায়েন্স সৌদি আরব। প্রশ্ন উঠছে, এই সামরিক জোট কি তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বড় কোনো প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিচ্ছে? इंडिया को अपना खतरा पड़ गया है। इनकी चीखें निकल रही हैं इंडियन मीडिया की, वेस्ट बंगाल मीडिया की, कि यार ये जो मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बनाया है ना बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्किया ने मिलकर, जिसमें 14 मुमालिक हैं, कंट्रीज हैं, ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ है। यानी इंडिया को क्यों नहीं लिया गया? सऊदी अरब ने इंडिया को साथ में क्यों नहीं मिलाया? ये एक तीसरी जो जंग है उसके लिए ये तैयार कर रहे हैं इस फौज को, नेवी को। यानी इंडियन मीडिया ये रोना, ये फक्की बेच रहा है, इसके ऊपर किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है। और बेशर्मो, शर्म करो। ये तो सी रूट्स को सुरक्षित महफूज बनाने के लिए ये अलायंस, डिफेंस अलायंस बनाया गया है। इसमें मैरीटाइम यानी बांग्लादेश की जो नेवी है, बांग्लादेश की जो वारशिप है, वो भी इसके अंदर काम करेंगी। अब रेड सी है, बाबुल मंदम है, गल्फ ऑफ ईडन, ये क्या कहते हैं इसको, जो अरब सी है। और फिर आप ये देखें कि होती किस तरह से हमला करते हैं वहां पर, जो अरामको कंपनी ऑयल की। तो ये असल में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका मिलकर एक अलायंस है, यानी मैरीटाइम डिफेंस अलायंस है। आपस में ये इंटेलिजेंस शेयर भी करेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ मालूमात कॉपरेट करेंगे। मैरीटाइम जो इनकी जो नेवी की एक्सरसाइज होती हैं वो भी मिलकर ये सारे मुल्क इकट्ठा करेंगे। आपको क्या चिंता है भाई? इनको ये टेंशन है कि हमें क्यों नहीं लिया गया इसके अंदर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा करें अपनारा शुभाई वालों आछन। आपको बताएं कि बांग्लादेश की जो नौबानी है यानी नेवी है, अब वो हिस्सा बन गई है बड़े उन मुमालिक का, यानी उसमें तुर्किया है, पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया है, बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, ये बड़े बड़े जितने भी इजिप्ट मुल्क हैं उसके अंदर शामिल हो गई है बांग्लादेश की नेवी। करेंगे क्या? सी रूट्स है ना, जितने भी ये सी के रास्ते हैं, जिस तरह से बाबुल बंदम है, रेड सी है, गल्फ ऑफ ईडन जिसको कहते हैं, वो ये तमाम जितने भी रास्ते हैं उसको सुरक्षित बनाना है, महफूज प्रोटेक्शन देनी है, ताकि दुनिया की वहाँ से जितनी भी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं एनर्जी को लेकर के, ऑयल को लेकर के, उसको सही सलामत पहुँचा दिया जाए। अब उसका बांग्लादेश अलायंस का हिस्सा बना है, यानी उसका नाम उसको दिया गया मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस। इसको लीड कर रहा है सऊदी अरेबिया। अब इसके ऊपर इंडियन कह रहे हैं कि देखें इसमें हमें क्यों नहीं लिया गया, यानी हिंदुस्तान को। भाई हिंदुस्तान उस तरह से कॉपरेट नहीं करता जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान करता है। यानी अब सऊदी अरेबिया को भी समझ लग गई है कि जो ये है हिंदुस्तान है ना, ये डबल गेम करता है, यानी हिपोक्रेसी करता है, हिपोक्रेट है हिंदुस्तान, इसीलिए उसको नहीं लिया गया। तो इसमें बांग्लादेश की बड़ी बात है, बांग्लादेश की वॉरशिप है, बांग्लादेश की नेवी है, वो पार्टिसिपेट करेंगे वहां पर जाकर। अच्छा, ये जो बांग्लादेश की तरफ से इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, आप इससे एग्री हैं या नहीं, ये आपने कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताना है। लेकिन वीडियो देखेंगे वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ বাতাসে আজ যুদ্ধের যে কড়া গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে তার কোনো গোপন বিষয় নয়। আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়েছে তা আজ আর শুধু দুটো দেশের সীমানার মধ্যে আটকে নেই। পারস্য উপসাগর থেকে শুরু করে লোহিত সাগর, গোটা অঞ্চলের জলপথ এখন বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে যাবার পর বিশ্ব অর্থনীতিতে যে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তার জেরে এবার এক ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ করল সৌদি আরব। পারমাণবিক যুদ্ধের মেঘ এবং বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের এই চরম মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যের রিয়াদ থেকে এলো এক বিস্ফোরক ঘোষণা। পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ মোট 14টা দেশকে নিয়ে একটা নতুন আন্তর্জাতিক নৌ প্রতিরক্ষা জোট বা মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম ডিফেন্স অ্যালায়েন্স গড়ে তুলল সৌদি আরব। প্রশ্ন উঠছে, এই সামরিক জোট কি তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বড় কোনো প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিচ্ছে? সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে বাব আল মান্দেব প্রণালী লোহিত সাগর এবং এডেন উপসাগরের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাইফলাইন জলপথগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই
এই নতুন যৌথ সামরিক জোট গঠন করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই জলপথগুলো বারবার হামলার মুখে পড়ছে। বিশেষ করে ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা যেভাবে এই রুটগুলোতে লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে বিশ্ব বাণিজ্যের চাকা স্তব্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সৌদি আরব সহ 14টা দেশ একসঙ্গে হাত মেলালো, যা আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতির সমীকরণকে রাতারাতি ওলটপালট করে দিয়েছে। এই ঐতিহাসিক বৈঠকে অংশ নিয়েছিল বিশ্বের প্রায় 51টা আমন্ত্রিত দেশের প্রতিনিধিরা, যার মধ্যে থেকে 43টা দেশ এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সরাসরি যোগ দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটা প্রতিনিধি দলও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিল। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই লোহিত সাগরে অ্যাসপাইডস নামে একটা নিজস্ব নৌ সুরক্ষা মিশন চালু রয়েছে, তবুও সৌদি আরবের নেতৃত্বে তৈরি এই নতুন জোট কিভাবে কাজ করবে এবং তার কার্যপরিধি কতটা বিস্তৃত হবে তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে কৌতূহল তুঙ্গে। हाँ সৌদি আরব ছাড়াও এই নতুন প্রতিরক্ষা জোটে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর তালিকায় রয়েছে তুরস্ক, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, মিশর, পাকিস্তান, জিবুতি, সোমালিয়া, বাংলাদেশ, ইয়েমেন, সুদান এবং কমোরোস। তবে সবথেকে অবাক করা বিষয় হলো মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং ওমান এই জোটে যোগ দেয়নি, যদিও এই সংঘাতের জেরে তাদেরও সমানভাবে নিরাপত্তা হুমকি রয়েছে। সৌদি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে যে এই জোটের দরজা অন্যান্য দেশের জন্য খোলা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যে কেউ এতে যোগ দিতে পারে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মূল ঐক্যমত্য হলো সামুদ্রিক নিরাপত্তা রক্ষা করা, প্রতিটা দেশের যৌথ দায়িত্ব, সমসাময়িক এবং আন্তঃসীমান্ত সামুদ্রিক হুমকি মোকাবিলা করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় হলো একমাত্র চাবিকাঠি। এই জোটে প্রতিটা দেশ ঠিক কতটা যুদ্ধজাহাজ বা যুদ্ধবিমান পাঠাবে সেই বিষয়ে প্রাথমিক বিবৃতিতে সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা জানানো হয়নি। তবে যৌথ কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি, গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদান এবং নিয়মিত যৌথ সামরিক মহড়া বা মেরিটাইম অপারেশনের মাধ্যমে এই জোট তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সৌদি আরব এই জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এর সদর দপ্তর রিয়াদেই অবস্থিত, যদিও সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब ये मल्टीनेशनल जो मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बना है ये आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करेगा एक दूसरे के साथ और फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। इसी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज भी हैं। देखें मेन 3 बड़े काम हैं, इंटेलिजेंस शेयर होगी, फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी तमाम कंट्रीज़ के साथ, फिर जॉइंट एक्सरसाइज भी है और फिर जो ये एक्सपोर्ट हो रही है पूरी दुनिया को, यहाँ से ट्रेड एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, उस रूट्स को महफूज बनाना है। बहुत अच्छा बड़ा काम बांग्लादेश ने किया है। और आपका दोस्तों इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।